মাইথন ড্যামে 6 জন বন্ধুর সঙ্গে স্নান করতে নেমে জলে ডুবে মৃত্যু এক যুবকের। যুবক বিহারের বাসিন্দা বলে জানা গেছে। ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ধানবাদের কুসুম বিহার থেকে 6 জন বন্ধুর সঙ্গে মাইথন ড্যামে ঘুরতে এসে বিহারের আরাঙ্গাবাদের বাসিন্দা 30 বছর বয়সী পিন্টু চৌধুরী নামে এক যুবকের ড্যামে স্নান করতে নেমে জলে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার মাইথনের ছটঘাটে। জানা যায় 6 বন্ধু একটি গাড়িতে করে ধানবাদ থেকে মাইথন ড্যামে পৌঁছায় ঘুরতে। সেখানে ড্যামে স্নান করতে নামেন সবাই মিলে। সেই সময় হঠাৎ পিন্টু চৌধুরী ডুবে যেতে থাকেন। তার বন্ধুরা তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করলেও সফল হননি। মাইথন পুলিশের সহযোগিতায় স্থানীয় নৌকা চালক এবং ডুবুরিদের প্রায় 2 ঘন্টার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় পিন্টুর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মাইথন পুলিশ মৃতদেহটি ডিভিসির বিপি নিয়োগী হাসপাতালে নিয়ে যায়। মৃতদেহটি মর্গে রাখা হয়েছে এবং ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত চলছে। এই প্রসঙ্গে পিন্টু চৌধুরীর বন্ধু রোহিত শর্মা এবং শ্রবণ কুমাররা জানিয়েছেন, তারা বিহারের আরাঙ্গাবাদ থেকে ধানবাদের তাদের বন্ধু পৃথ্বীরাজ গোছরের বাড়িতে এসেছিলেন। পিন্টু আরাঙ্গাবাদে অটো পার্টসের ব্যবসা করতেন। বৃহস্পতিবার দুপুরের পর পৃথ্বীরাজ গোছর, সন্তোষ শর্মা, ভিকি কুমার সহ 6 বন্ধু মাইথন ড্যামে ঘুরতে আসেন। স্নানের সময় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। সূত্রের খবর, 6 বন্ধুই নেশার অবস্থায় ছিলেন, যা এই দুর্ঘটনার প্রধান কারণ হিসেবে মনে করা হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে এক স্থানীয় বাসিন্দা কি জানাচ্ছেন আসুন শুনে নিই। मामला है, कुछ बिहार के आदमी जो धनबाद के रिश्तेदार घर के आए थे और माइथन डैम में ये लोग आए थे घूमने के लिए हो या नशा करने के लिए हो, कुछ नहीं। पिंटू चौहान नाम है, जो जहानाबाद के रहने वाले हैं, वो डूब के मृत डेथ कर गया है। और हम लोग का थाना प्रभारी जो बहुत मुश्किल से 2 घंटे मशक्क़त के बाद उनका लाश बाहर आया हुआ है। और हम लोग 2 महीना पहले हम ये सचेत कर चुके थे सभी गार्जियन को हो या माइथन वासियों को हो और अदर्स में, कि ये डैम किसी न किसी हर साल में एक भी ना एक डूबता ये आदमी, वो डैम जान लेगा ही तभी उसका शांति मिलती है। जितना माइथन डैम खूबसूरती में जाना जाता है, वैसे अनहोनी में भी जाना जाता है। हम लोग यहाँ के बाशिंदे हैं, हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि हर साल कोई ना कोई डूबता है और बाहर का ही डूबता है, माइथन का इसमें नहीं है। ये डैम खूबसूरती के तौर पे, और देख रहे हैं आज रोड पे भी, माइथन के जो रोड है डैम के रोड में भी, वहाँ पर भी जानलेवा हो गया है। इतना बाइकर्स इतना रेस में गाड़ी दौड़ाते हैं, भी आने वाला दिन में देखिए उसमें भी कोई ना कोई डेथ करेगा। আসানসোল থেকে সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। বাছাই করা গম থেকে তৈরি স্বাদ ও গন্ধে মনের পছন্দে मनपसंद चक्की फ्रेश आटा, मनपसंद। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391, 9332185842।